बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 30 नवंबर है और दिन है बुध का। 26 नवंबर के बाद से जब से इमरान खान ने पिंडी में जलसा किया और उस जलसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान का पूरा सियासी माहौल बदल गया है। सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है, एक अफरा तफरी आ चुकी है। लंदन से लेकर लाहौर तक सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के सरप्राइज के बाद जो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का ऐलान करके दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़े सुकून में है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, लंदन से राब्ते किए जा रहे हैं, बड़ी ऑफर्स करवाई जा रही हैं, बड़े पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर जब कल GHQ में तकरीब हुई, उस तकरीब में जिसमें कमान की मुंतकिली हुई, नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, ऑफिस ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। जनरल आसिम मुनीर का यूं समझ लीजिए कि पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक झटका लगा है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने कल भी एक बात कही थी कि पाकिस्तान की फौज की जो पॉलिसी होती है वो इदारा नहीं, फर्द वाहिद के इर्द गिर्द घूमती है। वो फर्द वाहिद जिसके हाथ में कमान होती है, वो जो चाहता है वो होता है। अगर वो चाहे कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी तो सियासत में मुदाखलत नहीं होती। अगर वो फर्द वाहिद यानी जो आर्मी चीफ होता है, जो सिपा सलार होता है, उसकी मर्जी, उसकी मंशा से ही सियासत में मुदाखलत होती है। कल से ये लग रहा है कि शरीफ खानदान के साथ एक दफा फिर हाथ हो गया है। कल से ये लग रहा है कि शरीफ खानदान एक दफा फिर हाथ मलता रह जाएगा, क्योंकि अब पुराने जैसे मामलात नहीं होंगे। गुज़िश्ता 8-9 महीनों के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बचाया जाता रहा। हमने तहरीके अदम एतमाद में भी देखा, कई लोगों के जमीर जाग गए, कई लोगों ने कहा हम इमरान खान पर ट्रस्ट नहीं करते, कई इत्तेहादी जमातें इमरान खान की साथ छोड़ गई। फिर पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी कई लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ का साथ छोड़ गए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। सारा मामला 26 नवंबर के बाद तब्दील हुआ और लंदन से पिंडी जो राब्ते किए गए, पिंडी से क्या जवाब मिले हैं वो भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपको बताता हूं। मामला यह है कि इमरान खान ने जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया तो शहबाज शरीफ की हुकूमत की ये तवक्को थी या उनको इस बात की खुशगुमानी थी कि नई जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो उसी तरीके से हमारे साथ चलेगी जिस तरह जनरल बाजवा और उनके जो करीबी जर्नैल थे वो चल रहे थे। लेकिन अब मामलात बदल गए हैं, पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। खास तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को कम अज कम अपने इक्तदार संभालते ही, ओहदा संभालते ही पहले 5-6 महीने में इस तासिर को जरूर खत्म करना है। इस जो इमेज है उसको जरूर खत्म करना है कि फौज का सियासत में मुदाखलत है, फौज शहबाज शरीफ की हुकूमत को बनाने में और उनको चलाने में किरदार अदा कर रही है। इस वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले 4 दिन के अंदर बड़ी दौड़ें लगाई हैं। लंदन से लेकर अभी लाहौर तक और पिंडी तक, इस्लामाबाद तक बड़े फोन खड़के हैं, बड़े पैगामात भिजवाए गए हैं, बड़ी ऑफर्स हुई हैं, लेकिन जवाब यह मिला है कि अभी तमाम तर सियासी मामलात आप खुद डील करेंगे। याद रखिएगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे मामले से शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाना होता तो अभी कई लोगों के जमीर जाग चुके होते। कई लोग ये कह चुके होते कि हमें परवेज इलाही के पे ऊपर एतमाद नहीं है, कई लोग ये कह चुके होते कि हमें इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं है। वो जिस तरह लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं और एन मौके के ऊपर छोड़कर चले जाते हैं, किसी के इशारों पर, किसी के कहने पर और किसी की ऑफर्स को अवेल करते हुए। दूसरा मामला यह है कि नवाज शरीफ ने स्पेशल टास्क देकर हमजा शहबाज को लाहौर भेजा कि पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए जोड़ तोड़ की जाए, पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए कोई इकदाम किए जाए, तहरीके अदम एतमाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ लाई जाए। मामला यह है कि इस टाइम तक इमरान खान बहुत पुरसुकून है, बड़े पुर एतमाद हैं और सुकून से बैठे हुए, चूंकि उनको अब इस बात की गारंटी दे दी गई है। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उनको इस बात की गारंटी दे दी गई है कि जैसे अप्रैल के महीने में इमरान खान के साथ हुआ, जब कुछ लोग इमरान खान को छोड़कर चले गए, फिर पंजाब में कुछ लोग उस्मान बुज़दार को छोड़कर चले गए, यानी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। अलीम खान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, जहांगीर खान तरीन हमें नजर आ गए यहां पर। अब ऐसा नहीं होगा।
اب یہ معاملات نہیں ہوں گے، جو بھی کرنا ہوگا وہ شہباز شریف کی حکومت کو خود کرنا ہوگا۔ اگر شہباز شریف کی حکومت کو اپنی حکومت بچانی ہے تو ان کو خود کرنا ہوگا۔ پرانے جیسے تعلقات، پرانے جیسے آشیرواد اور پرانے جیسے معاملات اب نہیں چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو سرپرائز تھا 26 نومبر کا وہ کام کر گیا ہے۔ دبے الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر نے انکار کر دیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاسی جماعتیں دیکھیں گی، ادارہ اب نیوٹرل رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر جس طرح ادارے پر تنقید کی گئی، جس طرح ادارے کی لیڈرشپ پر تنقید کی گئی، سید عاصم منیر کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کم از کم پہلے 8-9 مہینے، پہلا 1 سال جو ہے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ فوج واقعی نیوٹرل ہے، فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور گزشتہ 12 گھنٹوں کے اندر جو شہر اقتدار سے خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہیں اور بڑی خوش آئند ہیں، بہت پازیٹیو خبریں ہیں کہ سیاست سے دور رہا جائے گا۔ شہباز شریف کی حکومت کا معاملہ ہے، ان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے، شہباز شریف خود ڈیل کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد اگر پرویز الہی کے خلاف لانی ہے یا خیبر پختونخوا میں محمود خان کے خلاف لانی ہے تو آپ نے بندے جو توڑنے ہیں، جو جوڑنے ہیں، جن کو خریدنا ہے وہ آپ کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ یہ پہلا رد عمل ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف، اور یہی پیغام نواز شریف کو بھجوایا گیا ہے۔ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ لندن سے بڑے فون کالز آئی ہیں، بڑی آفرز ہوئی ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت اور ان کی جو اتحادی جماعتیں وہ کسی صورت بھی عوام کو فیس کرنے کے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی ناممکن بات ہے کہ یہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن کروا دیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے بھی آگے کی بات کر رہے گا، عمران خان بڑی آسانی سے الیکشن جیت جائے گا۔ اس وجہ سے وہ کسی صورت بھی عوام کو فیس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ کسی صورت بھی اگلے سال اپریل مئی جون سے پہلے الیکشن نہیں کروائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، تب کیا کیا جائے گا؟ اب معاملہ یہ ہے، عمران خان نے 26 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ اسمبلی تحلیل کریں گے، لیکن آج تقریباً 4 دن گزر چکے ہیں، پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی، اور اس حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو کچھ اور پیغامات بھجوائے گئے ہیں، کوئی گارنٹی دی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈائیلاگز کر لیے جائیں، مذاکرات کر لیے جائیں، ہم بیٹھ کر الیکشن ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں، لیکن اسمبلی تحلیل نہ کی جائے۔ آئندہ آنے والے 4-5 دنوں میں بہت کچھ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو کئی لوگوں کے ضمیر نہیں جاگنے، اب تو کوئی لوٹا نہیں ہوگا۔ پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسی ہوگی؟ اور اگر دوبارہ کوئی لوٹا ہوتا ہے، اگر کسی کا ضمیر دوبارہ جاگتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ یہی ہے کہ ادارے نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بہرحال مجھے اس کی امید بہت کم ہے، اب ادارہ واقعی ہمیں نیوٹرل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا جو بھی سیاسی معاملات ہوں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔